Bienvenue. Welcome to Israel, welcome to Jerusalem. Monsieur le Président, bienvenue à Jérusalem, Bienvenue à Jérusalem, bienvenue à Israël. It's a great pleasure. C'est un grand plaisir à vous recevoir. Vous, Monsieur le Président, la délégation, c'est très important pour nous. Togo est très important pour nous. And Africa is very important for us. We have a great relationship, a great friendship. Nous avons une très belle amitié. Très belle amitié. And we are seeking to intensify our cooperation and our friendship. Et nous voulons renforcer, intensifier notre amitié et nos relations. For the continued success of Togo and also for the continued improvement and furthering of Israel's friendship with your country. Pour le succès du Togo et pour aller encore plus loin dans notre relation. But your visit comes at a very important time for Israel's relations with Africa. Et votre visite vient vraiment à un temps extrêmement important dans le cadre de la relation d'Israël avec l'Afrique. I recently came from a visit to 4 African countries. Je viens de revenir d'une visite de 4 nations en Afrique. Where I met the leaders of 7 African nations. Et j'ai rencontré les dirigeants de 7 pays d'Afrique. It was a very successful visit. C'était une visite très réussie. And I must say that I think the sky is the limit. Et je dois dire que le ciel c'est la limite. In all areas, dans tous water, les domaines, agriculture, technology, dans health, le domaine education, de l'agriculture, tourism, de la technologie, du security, tourisme et de la sécurité, and every other field. et tous les autres domaines. And I look forward to replicating the same thing in West Africa. Et j'aimerais beaucoup faire la même chose I en can Afrique. confide in you that I spoke to your brother-in-law Et j'ai parlé à votre beau-frère, about this. Who is an important figure in ECOWAS. qui est un personnage très important au sein de And I'd l'ECOWAS. like to talk to you about our mutual relations, but also how Togo can further assist us in the great return to Africa. Je voudrais bien entendu parler de nos relations à nous, mais aussi comment le Togo peut nous aider à renforcer ce retour vers l'Afrique. I think it's long overdue. Je pense qu'il y a beaucoup de And travail. it's important for the countries of Africa C'est and for Israel. important pour les pays d'Afrique et pour Israël. Je voudrais exprimer une grande appréciation. Une gratitude Très bien, ma gratitude, מצוין. pour la position de Togo אני רוצה לתרגם לעברית. dans les international forums. Je voudrais Comment on dit forums? dans les formes, très bien. Dans les forums internationaux. You have been there consistently friendly to us. And you stood up not only for Israel, you stood up for the truth time and time again. Vous avez toujours été là pour nous, très fidèles, encore et encore. We remember our friends Nous n'oublierons jamais nos amis and we appreciate them. et nous les apprécions beaucoup. And this is in the spirit that we receive you as a great friend in Jerusalem. C'est dans cet esprit que nous vous considérons comme un très grand ami. The person you see there, La personne in the que vous voyez statue, ici is the founder of modern Zionism, the rebirth of the Jewish national movement. le fondateur du sionisme moderne, le fondateur du mouvement juif national, That made it possible for the Jews to regather in our ancestral homeland qui nous a permis à nous, juifs, de nous réunir ici dans notre terre and to found a Jewish state. et de fonder un État juif. His name was Theodor Herzl. Son nom était Théodore And he Herzl. is like a modern Moses. Et pour nous, c'est le Moïse moderne, contemporain. But very few people know Mais très peu de gens savent that Herzl said that after I finish my battle to liberate my people, quand j'aurai fini, il a dit, quand j'aurai fini le combat pour will libérer devote mon peuple, my life je, to liberate the people of Africa. je consacrerai ma vie à libérer les peuples d'Afrique. Well, the people of Africa are liberated. Thank Alors, you. ils sont libérés. The people of Africa are liberated. And now we have the Et- Jewish state that Herzl envisioned, Voilà, les peuples africains sont libérés. Nous the avons un État independent states of Africa, juif, nous avons des États indépendants d'Afrique and we join hands et to nous nous secure a tenons common future la main of prosperity, of security, of peace. pour renforcer la paix ensemble, la sécurité.
prosperity, et la prospérité, security, la and peace. sécurité et la paix. Thank you. Welcome. Monsieur le Premier ministre, אדוני ראש הממשלה, je suis à l'aise אני מרגיש פה טוב quand je me trouve dans votre beau pays. כשאני נמצא פה במדינה היפה שלך. Vous savez, de temps en temps, nos peuples nous reprochent de trop voyager. אתה יודע, לפעמים האנשים שלנו, העמים שלנו, אומרים שאנחנו משוטטים, נוסעים בעולם קצת יותר מדי. Mais quand nous venons en Israël, אבל כשאנחנו באים לישראל, nos populations sont contentes. התושבים שלנו שמחים. Donc, אז c'est des points pour moi. זה בשבילי, מצוין, זה נקודות טובות בשבילי. Vous l'avez dit, nous sommes... הלוואי שזה היה קורה הפוך אצלנו. J'aurais préféré que ce soit le contraire, chez moi la même chose. Non, non, non. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit, nous אתה sommes... אמרת, אדוני ראש הממשלה, Nous avons une longue amitié, שיש בינינו une חברות amitié qui ארוכה, n'a jamais été démentie. שמעולם לא Et התמוטטה או nous avons הרסה. toujours été à vos côtés, תמיד היינו לצדכם, nous avons toujours été fidèles. תמיד היינו נאמנים, Et vous également, vous avez contribué וגם אתם תרמתם au bien-être de nos populations. לרווחה של התושבים שלנו, D'abord, dans le domaine de la sécurité, קודם כל בתחום הביטחון. nous sommes dans une région troublée par le אנחנו terrorisme, במקום מאוד נסער, מאוד קשה, mais grâce à Dieu et grâce à votre contribution, אבל הודות לאל וגם לתרומה שלכם, nous avons la chance d'être un pays sûr et d'être en paix. יש לנו את המזל להיות מדינה בטוחה ובשלום, שחיה Donc c'est בשלום. un sentiment de gratitude que je voudrais exprimer d'abord ici, תחושה של תודה au שאני nom du נמצא peuple פה, togolais, ובשם העם הטוגולזי, au nom des jeunes Togolaises et des jeunes Togolais ובשם הצעירים הטוגולזים והצעירות הטוגולזיות, qui sont venus se former ici dans les techniques agricoles שבאו פה לקבל הכשרה et חקלאית, d'entrepreneuriat. וגם של enterprise, À travers votre dynamique agence de coopération internationale de développement, MACHAV. בזכות משאב, שזה המחלקה לשיתוף פעולה של Je משרד sais החוץ. qu'est-ce que c'est Machav, parce que je suis aussi le ministre des Affaires étrangères. Donc, pour nous, לכן, notre souhait, c'est que cette amitié אנחנו מאוד רוצים שהחברות הזו, se renforce toujours. הידידות הזו תמשיך להתחזק. C'est une vieille amitié, mais elle a beaucoup de vigueur. זה חברות עתיקה, אבל יש לה הרבה כוח. Et nous souhaitons que, comme vous en avez eu la vision juste, מייחלים על פי החזון הכל כך נכון שלך. que les pays de la CEDEAO et les pays du continent africain המדינות של יבשת אפריקה ושל ה-CDAO partagent la même amitié avec nous. יחלקו את אותה ידידות איתנו. Vous avez commencé par la CEDEAO, je vous félicite pour l'accueil que vous avez réservé אני מברך אותך על הקבלת פנים שעשית au président de la commission de la CEDEAO ליושב ראש הארגון של ה-CDAO. et les décisions que vous avez prises de redynamiser la coopération entre Israël לחזק את et les pays de la השיתוף פעולה CEDEAO. בין ישראל למדינות ה-CDAO. Cela arrive pour nous à un très bon moment. וזה מגיע אלינו ברגע מאוד חשוב וטוב. Comme vous le savez, כפי שאתה יודע, le problème numéro 1 en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, הבעיה העיקרית היום באפריקה המערבית c'est malheureusement un problème de terrorisme. זה לצערנו בעיית הטרור. Avec Boko Haram, tristement célèbre, עם פוקו הרם שלצערי הרב מפורסם. avec le Moujao, avec Ansardine. ועוד כמה. Donc c'est un phénomène qui fait des ravages dans nos אז pays. זו תופעה שממש עושה המון הרס במדינות שלנו. C'est la première fois que nous sommes aux prises זו הפעם הראשונה שאנחנו avec un נלכדנו tel phénomène. ושאנחנו נמצאים מול תופעה שכזו. Mais nous savons aussi que c'est un phénomène mondial, c'est un combat אבל mondial. אנחנו יודעים שזוהי תופעה עולמית וגם מאבק עולמי. Je viens d'avoir une réunion avec le responsable du Conseil national de sécurité אני israélien כרגע יוצא מפגישה עם הממונה, עם ראש et qui m'a המועצה confirmé la grande לביטחון expérience que לאומי. vous avez dans ce domaine. והוא חלק איתי וסיפר לי על הניסיון הנפלא שיש לכם בתחום הזה. Et je voudrais vous rendre hommage ואני dans votre רוצה volonté de להוקיר לך partager votre expérience ולהודות לך על זה et votre שתחלקו expertise avec les pays africains qui le souhaitent. המומחיות ואת הידע שלכם עם המדינות Nous avons האפריקאיות. besoin אנחנו de זקוקים cette expertise, nous avons besoin de cette opération. באותה ידע, אנחנו זקוקים לאותו La שיתוף CEDEAO en a פעולה. besoin. ה-CDA זקוק לה, Et je vous remercie par avance ואני מודה לך כבר מראש
de ce que vous allez faire pour nous. עבור כל מה שתעשה עבורנו. Au-delà de la CEDEAO, il y a le continent africain. ויש גם, כמובן, יבשת אפריקה. Nous sommes de ceux qui pensent אנחנו מאלו שחושבים que votre retour est שהחזרה souhaitable et שלכם nécessaire. מאוד נדרש ורצוי. Et comme vous l'avez dit, כפי שאמרת, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir אנחנו נעשה כל מה שנוכל pour que ce souhait soit réalisé. כדי שאכן הדבר הזה יתגשם. En tout cas, merci encore une fois de nous accueillir en תודה ami. מאוד על קבלת הפנים, Et c'est aussi en ami que nous sommes venus. ואנחנו באנו פה בתור Merci ידידים. beaucoup. תודה Notre רבה. grand plaisir. זה